So hello everyone. So today we discuss about August ମାସର ଓଡ଼ିଶା current affair କୁ ତ detailing ଦେଖିବା ନିହାତି helpful ରହିବ। ଆରଆଇ ଅମିନ ହଉ ଓଡ଼ିଶା ପୋଲିସ ହଉ ସବୁ ପାଇଁ ଏ ନିହାତି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିବ। ଠିକ ଅଛି। Detailing ରେ ଦେଖିବା ଯାହା ଡାଉଟ ହବ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସ ରେ କମେଣ୍ଟ କରିଦେବେ। ଏନି ଇସ୍ୟୁ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସ ରେ କହିଲେ ମୁଁ ତାର ରିପ୍ଲାଏ ନିହାତି ଦେବି। ଠିକ ଅଛି। ମେ ବି କିଛିଟା ଯଦି ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ କି ମିଷ୍ଟେକ୍ ଅଛି ତ ନିହାତି ଆମକୁ ରେକ୍ଟିଫାଏ କରିବାକୁ ସୁଯୋଗ ଦେବେ ଆଉ ମଧ୍ୟ କମେଣ୍ଟ କରିବାକୁ ପଛେଇବେନି। ଠିକ ଅଛି। ଯିବା ଫାର୍ଷ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ କୁ। କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଏଠି କହିଛି ଗାରିମା ଇନିସିଏଟିଭ ଅଫ ଓଡ଼ିଶା ଇଜ ରିଲେଟେଡ ଟୁ ଡ୍ୟାଶ। ଯୋଉ ଗାରିମା ଇନିସିଏଟିଭ ଯୋଉ ରହିଲା ଏଇଟା ରିଲେଟେଡ ଯଦି ପଚାରିବ ନା କାହା ସହିତ, ନା ଫାର୍ମର୍ସ, ନା ସାନିଟାରୀ ୱାର୍କର୍ସ, ନା ଟିଚର୍ସ, ନା ଓମେନ୍ ଏଣ୍ଟରପ୍ରେନିୟର୍ସ। ତାହେଲେ ଆନ୍ସର କଣ ହେଇଯିବ? ଯୋଉ ସାନିଟେସନ ଯୋଉ ୱାର୍କର୍ସ ରହିଲା ତ ସେମାନଙ୍କୁ ସିଏମ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ 10 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ଲାଇଫ ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ ସ୍କିମ୍ ମଧ୍ୟ ସାନିଟାଇଜେସନ ୱାର୍କର୍ସ ମାନଙ୍କୁ ପ୍ରୋଭାଇଡ କରିଛନ୍ତି। ଠିକ ଅଛି। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ରହିଲା ହ୍ୱାଟ ଇଜ ଦ amount of life insurance scheme announced by key sanitation worker under the Garima initiative। जो गारिमा इनिशिएटिव रहिला ତାଙ୍କ ଅଣ୍ଡରରେ କେତେ ଟଙ୍କା କଣ ହେଇଛି ନା ଆନାଉନ୍ସ କରାଯାଇଛି। ଠିକ ଅଛି। ମୁଁ ଏବେ ଟିକେ ପୂର୍ବରୁ କହିଲି ତ ଆନ୍ସର କଣ ହେଇଯିବ ନା 10 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ହେଇଯିବ ରାଇଟ ଆନ୍ସର। ଠିକ ଅଛି। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ କୁ ଯିବା। क्वेश्चन एटी पचारछि इन व्हिच डिस्ट्रिक्ट इज जैकफ्रूट मिशन इम्प्लीमेंटेड हला तांको भितरु को डिस्ट्रिक्ट रे जैकफ्रूट मिशन कोन हेछि ना इम्प्लीमेंट हेछि? मयूरभंज, कंधमाल, केउंझर ना गंजाम। तो आंसर कोन हेजिबो? कंधमाल रे एबे कोन हेछि रिसेंटली जैकफ्रूट मिशन लॉन्च हेछि ना नहीं। यदि पचारिबो कंधमाल रिलेटेड यदि किछि हमकु देखिया को मिलला हा नहीं, जेमति कंधमाल रो हमरो हळदी रहिला फेमस हा नहीं। आउ कौन जमी कमल सिंह देव जो रहा बा कमल सिंह बोली कहीपर तो सेठिकार से संबलपुर जो अपराइजिंग जो थिला वीर सुरेंद्र साय से मेजर रोल कौन करते ठीक अच्छे। आउ जब पचार कि कंधमाल रे जो रहा बेसिकली आउ कौन फेमस रहा ठीक अच्छे मत कमेंट बॉक्स में आंसर कर आउ कंधमाल फेमस कौन जमी आम कंधमाल गोटे रेवेन्यू डिस्ट्रिक्ट जाऊँगी जोटा कि 1 जनवरी 1994 रे जोटा कि फुलबानी डिस्ट्रिक्ट कौन ना कंधमाल डिस्ट्रिक्ट और बौद्ध डिस्ट्रिक्ट रु डिवाइडेड कर बेसिकली ऋषिकुल्या जो रिवर रहा कंधमाल डिस्ट्रिक्ट रे देखा मिले। आउ फेमस रहा कौन बेसिकली आम वाटरफॉल जो गुड़ाक रहा सहित आम डोकरा बांबो वर्कर्स हैंडिक्राफ्ट से फेमस बोली कहीपर है। आउ रेराखोल रेलवे स्टेशन से बेसी फेमस स्टेशन भी कहीपर। आउ ओल्ड नेम जब पचार कंधमाल डिस्ट्रिक्ट ना कौन हो ना फुलबानी हो राइट आंसर। लगभग 2515 विलेज देखा मिले 171टा ग्राम पंचायत 2टा सब डिविजन देखा मिले। ठीक अच्छे। आउ एमपी जब पचार ना सुकांत कुमार पाणिग्राही हो राइट आंसर जे कि एबे रिसेंटली कंधमाल अच्छी। आ फुलबानी तो जानते हो जमी टेराकोटा हो केन बांबो वर्क डोकरा वर्क ये सब फेमस है। आउ मते कमेंट बॉक्स रे आंसर कर वाटरफॉल सेठी फेमस को कंधमाल रे कौन बोली मते कमेंट बॉक्स रे आंसर कर है। पकड़ा झर वाटरफॉल गोटे फेमस एमती आउ मते वाटरफॉल को है। उटुड़ीटा सेठी फेमस कि नाई मते कमेंट बॉक्स रे को। नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा। क्वेश्चन पचाछि हु कोलैबोरेटेड विथ द वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड टू क्रिएट ए 20 फुट सैंड टाइगर स्कल्पचर ऑन पुरी बीच फॉर इंटरनेशनल टाइगर डे। इंटरनेशनल जो टाइगर स्टेज रहिला तो 20 फुट रो एबे रिसेंटली स्कल्पचर जोरा कराई जोटा को किए करछन बोली पचारछि जोटा कि वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड एटे कोन करछि ना तांको द्वारा कोलैबोरेट करिकि एटा करछि। ठीक अछि ना किए करछि बोली पचारछि आंसर कोन हे जिवो ना सुदर्शन पटनायक हो राइट आंसर हाँ नहीं। WWF जदि पचार वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर हो राइट आंसर जोटा कि ऑर्गेनाइजेशन अप्रैल 29 1961 रे फाउंड कराइतिला। ठीक अच्छे। आउ WW इंडिया जदि पचार 1969 रे फाउंड कराइतिला इंडिया रिलेटेड बोली पचार। ठीक अच्छे। अच्छा टाइगर रिलेटेड जदि कथा कहबा हला टाइगर जदि पचार टाइगर पॉपुलेशन आम ओडिसा रे केते अछि ना जदि लगभग देखा जी 200 अराउंड टाइगर देखा मिले है। आउ जमी सिमिलपार टाइगर रिजर्व रे एबे 27टा यूनिट टाइगर रिजर्व टाइगर देखा मिले है। अच्छा जदि पचार टाइगर डे आम इंडिया रे केबे सेलिब्रेट करू ना 29 जुलाई 2026 मसीह
ଯଦି କହିପାରିବା ସରି 26 କହୁଛି 29 ଜୁଲାଇରେ ଆମେ ବେସିକାଲି ସେଲିବ୍ରେଟ କରୁ। ଯଦି ପଚାରିବ ଟାଇଗର ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଠିକ ଅଛି ଇଣ୍ଡିଆରେ କେବେ ଲଞ୍ଚ ହେଇଥିଲା ନା 1963 ମସିହାରେ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଟାଇଗର ଲଞ୍ଚ ହେଇଥିଲା ଯୋଉଟା କି ବେଙ୍ଗଲ ଟାଇଗର ଯଦି କହିପାରିବା ନ୍ୟାସନାଲ ଟାଇଗର କନଜରଭେସନ ଅଥରିଟି ବା NTCA ଦ୍ୱାରା ଏଟା ଲାଗୁ କରାଯାଇଥିଲା ଠିକ ଅଛି। ନେକ୍ସଟ in which district does the Odisha government plan to introduce tiger? टाइगर को इंट्रोड्यूस करिया बोली कहला देब्रिगढ़ कंधमाल भुवनेश्वर ना कोरापुट आंसर एजो कोन ना देब्रिगढ़ जो रहिला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी सेठी कोन करा जिवो ना टाइगर गड को इंट्रोड्यूस करा जिवो। नेक्स्ट जिबा हु इज द वाइस चांसलर ऑफ फकीर मोहन यूनिवर्सिटी फकीर मोहन यूनिवर्सिटी रो वाइस चांसलर एबे रिसेंटली अपॉइंटमेंट हेचन ना ना कोन इमेज देखि पारुथबो संतोष कुमार त्रिपाठी शोभना महांती बबीता पात्र ना किरणदीप कौर सोहता तार आंसर कोन हेजिवो संतोष कुमार त्रिपाठी हेजिवो राइट आंसर जे कि एबे वाइस चांसलर हेचन फकीर मोहन यूनिवर्सिटी रो। हाउ मेनी ब्लॉक फ्रॉम ओडिशा आर पार्ट ऑफ द एस्पिरेशनल ब्लॉक प्रोग्राम बाय नीति आयोग? नीति आयोग द्वारा एबे रिसेंटली केतेटा ब्लॉक रे एस्पिरेशनल ब्लॉक प्रोग्राम आरंभ करिया को जाउछि 20 टा ना 30 टा ना 40 टा ना 50 टा ताला आंसर कोन हेजिवो ना 40 टा ब्लॉक रे ओडिशा रे जोटा कि एस्पिरेशनल ब्लॉक प्रोग्राम नीति आयोग आरंभ करिया जाउछि हाँ नहीं। अच्छा नीति आयोग कथा जदि कहि परिबा जोटा कि थिंक टैंक कहि परिबा गोटे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा आ फुल फॉर्म जदि हिजिबो नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया जोटा कि एस्टाब्लिश केबे हेतिला जनवरी 1 2015 रे जोटा कि प्लानिंग कमिशन को रिप्लेस करके हेतिला। जदि पचारिबो फाउंडर किए नीति आयोग रो ना अमिताभ कांत हेजिबो राइट आंसर हला। आउ मन रखताओ 1 जनवरी रे आस्तिला इंडिया को सातटा पिलर मन रखताओ नीति आयोग रो अछि। हेडक्वार्टर जदि पचारिबो जोटा कि न्यू दिल्ली देखिया को मिले हला। जदि पचारिबो एबे वर्तमान सीईओ किए अछंती ना बीवीआर सुब्रमण्यम हेजिबो राइट आंसर हला। आउ चेयरमैन तो सब जानिचो जे कि हमरो पीएम अछंती श्री नरेंद्र मोदी हेजिबो राइट आंसर हला। आउ वाइस चेयरमैन सुमन के बेरी हेजिबो राइट आंसर। नेक्स्ट को जिबा होछि हाउ मेनी ब्लॉक्स फ्रॉम केउंझर आर इंक्लूडेड द एस्पिरेशनल ब्लॉक प्रोग्राम? केउंझर केतेटा ब्लॉक को एस्पिरेशनल ब्लॉक प्रोग्राम रे इंक्लूड कराइछि 3 5 ना 6 7 आंसर हे जो कोन ना पांचटा ब्लॉक को एबे इंक्लूड कराइछि केउंझर रो एस्पिरेशनल ब्लॉक प्रोग्राम रे। हाउ मेनी ब्लॉक फ्रॉम मयूरभंज आर इंक्लूडेड एस्पिरेशनल ब्लॉक प्रोग्राम? मयूरभंज रो केतेटा ब्लॉक को इंक्लूड कराइछि 4 5 6 8 ना 6 टा ब्लॉक। व्हाट इज द मेन एम ऑफ आकांक्षा ओडिशा कैंपेन? आकांक्षा ओडिशा कैंपेन एबे रिसेंटली लॉन्च हेछि जोटा कि मोहन चरण माझी द्वारा बेसिकली एटा कोन पे लॉन्च हेछि इंप्रूव सैनिटेशन मार्केट इंडिजिनियस प्रोडक्ट ना एनहांस एजुकेशन ना प्रोमोट टूरिज्म आंसर हेछि कोन मार्केट इंडिजिनियस प्रोडक्ट पे एबे रिसेंटली आकांक्षा ओडिशा कैंपेन लॉन्च हेछि। हाउ मेनी ट्री हैज द ओडिशा गवर्नमेंट प्लान टू प्लांट अंडर द एक पेड़ मां के नाम कैंपेन ऑन पीएम मोदीज बर्थडे? प्रधानमंत्री मोदी को बर्थडे एनिवर्सरी रे केतेटा पेड़ बा केतेटा गछ लगा जिवारो गोटे संकल्प नियाइतला ता ना थिला एक पेड़ मां का नाम रे 50 लाख 75 लाख ना 100 लाख ना 25 लाख आंसर हे जो 75 लाख एम रखा हितला ना कोन ना ट्री इंप्लीमेंट करा जिवो जोटा कि एक पेड़ मां के नाम कैंपेन अंडर रे। What is the name of the mobile application launched to digitally empower अंगनवाड़ी सेंटर? जोटा मोबाइल एप्लिकेशन एबे रिसेंटली लॉन्च हेइतला डिजिटली जोटा कि अंगनवाड़ी सेंटर माननकु कोन करा जिवो ना एम्पावर करा जिवो। तले आंसर कोन हे जिवो आंक भितरु अंगन ऐप हे जिवो ना आवेशम ऐप ना केयर ऐप ना समृद्धि ऐप। तले आंसर कोन हे जिवो आवेशम ऐप हे जिवो राइट आंसर ठीक अछि। तापर देखो इन which block Odisha was a grim situation of child malnutrition reported within the 3633 malnourished children? तो जो को ब्लॉक रे ओडिसा रो जोटा कि देखिया को मिलि छै पे माल न्यूट्रिशन ठीक अछि रिपोर्टेड एबे हे छै माल न्यूट्रिशन माने कोन तो बेसिकली एनफ फूड एनफ पाइबा नै जोटा कि खाइबा बिल्कुल पाइबा नै होला तो सही लैक प्रॉपर न्यूट्रिशन ने हमें कोन हे जाय ना माल न्यूट्रिशन देखिया को मिल बुझियला। तो कोइरा कुसमी रायरंगपुर ना चंदका तो आंसर हे जो कोन कोइरा हे जिवो राइट आंसर।
Which city will host the Odisha Investment Textile Summit 2025? तो ओडिशा टेक्सटाइल समिट एबे रिसेंटली हेची तो पचारची कोउठी हेची बोली कटक भुवनेश्वर राउरकेला ना संबलपुर तले आंसर कोन हेजिबो ना भुवनेश्वर एबे देखिया को मिलिची ऑप्शन बी हेजिबो राइट आंसर ठीक अछि आंसर हेजिबो कोन भुवनेश्वर हु इनाग्रेटेड द ओडिशा इन्वेस्टमेंट एंड टेक्सटाइल समिट 2025 कि इनाग्रेट करिची ओडिशा इन्वेस्टमेंट एंड टेक्सटाइल समिट 2025 नवीन पटनायक मोहन चरण माझी धर्मेंद्र प्रधान ना प्रभाती परिडा आंसर is कौन मोहन चरण माझी हो राइट आंसर where were two consecutive flight tests of the Pinaka missile conducted on July 28, 2025 July 28, 2025 रे ଏବେ recently दीटा एक संगरे फ्लाइट टेस्ट ହେଇଥିଲା जोटा कि पिनाकी मिसाइल कहि परिबा कोठ ହେଇଥିଲା चांदीपुर डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम आइलैंड पुरी ना भुवनेश्वर आंसर जो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम आइलैंड ହେଇଯିବ राइट आंसर ठीक अछि जोटा कि साइंटिस्ट जे थिले डॉक्टर कलाम जे फॉर्मर प्रेसिडेंट मध्य कहि परिबा ठीक अछि भारत रत्न वीर सावरकर अवार्ड बहुत सारा अवार्ड मध्य तांको दियाइछि फुल नेम जति पचारिबो अबुल फकीर जलालुद्दीन अब्दुल कलाम ହେଇଯିବ राइट आंसर हला मिसाइल मैन ऑफ इंडिया मध्य कह जाय पीपुल्स प्रेसिडेंट मध्य तांको कह जाय काइना 2002 मसिया रु 2007 मसिया टर्म में थिले अग्नि पृथ्वी मिसाइल मध्य तांको टाइम रे लॉन्च ହେଇଥିଲା ठीक अछि Which authority approved over the 2000 crore for Odisha afforestation project for 2024-25 and 25-26? तो पचासी को अथॉरिटी अप्रूव करा हेतला 2000 आउ बेसिकली 2024 आउ 25-26 मसिया पई कोन ना नेशनल कैंपा अथॉरिटी हिजबो राइट आंसर Who become the first from the Odisha to be listed as the World Athletic Bronze Level Referee? वर्ल्ड एथलेटिक रो ब्रोंज लेवल रेफरी हिसाब रे फास्ट इंक्लूड किए हेतला ना सदस्य कर्माकर ना प्रबोध कुमार महांती ना धोया सांधल्य ना साज स्वरूप स्वाई आंसर इज प्रबोध कुमार महांती इज राइट आंसर वेयर वाज द टेनिस टूर्नामेंट won by the सदस्य कर्माकर हेल्ड जोटा कि सदस्य कर्माकर हेल्ड हेतला एक भितरु की जीतिथिला बोली पचारछि बा कोड हेइथिला बोली पचारछि जे कि सदस्य कर्माकर जीतिथिले कलिंग स्टेडियम नेताजी इंडोर भुवनेश्वर स्पोर्ट्स अरेना ना कटक टेनिस एकेडमी आंसर इज कोन कलिंग स्टेडियम टेनिस कॉम्प्लेक्स इज राइट आंसर एबे रिसेंटली न्यू कमिश्नर अपॉइंटमेंट हेचंदी कटक म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन तांको ना कोन शोभना महांती किरणदीप कौर सहता बबीता पात्र ना सैफलिका पंडा आंसर इज कोन किरणदीप कौर सहटा हेजबो राइट आंसर In in the 124th episode of Man Ki Baat, PM Modi praised which group for spreading awareness about forest fire in Odisha? तो पचासी 124तम एपिसोड मन की बात एबे रिसेंटली लॉन्च ହେଇଛି तो आंक भितरु को फॉरेस्ट विषय रे बेसिकली को ग्रुप ऑफ स्प्रेडिंग अवेयरनेस विषय रे कहितले बोली पचारछि आंसर कोन हिजो राधा कृष्ण संकीर्तन मंडली हिजो राइट आंसर हु इज द कन्फरेड द वैष्णव पाणी कला सम्मान वैष्णव पाणी कला सम्मान रे एबे रिसेंटली कन्फर्ड किए ହେଇଛି ବୋଲି ପଚାରିଛି माधुरी दीक्षित हिमांशु शेखर खटुआ विनोद कुमार पसायत ना शुभ्रांशु दास त्रिपाठी आंसर ହେଇଯିବ କଣ ନା ହିମାଂଶୁ ଶେଖର ଖଟୁଆ ହେଇଯିବ ରାଇଟ ଆନ୍ସର which would receive the major port of India award for non containerized cargo in 2024 ଭାଇ ତାଙ୍କ ଭିତରେ କୋଉ ପୋର୍ଟ ରିସିଭ୍ କରିଛି मेजर पोर्ट हिसाब रे जोटा कि अवार्ड पाइछि नॉन कंटेनराइज्ड कार्गो हिसाब रे चेन्नई पारादीप विशाखापट्टनम ना हल्दिया आंसर इज कोन पारादीप पोर्ट Who is the new brand ambassador of Odisha Handloom to promote the Weber tradition? ଏବେ recently brand ambassador appoint ହେଇଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶାର ଯେ କି ୱେବର ମାନଙ୍କୁ କଣ କରାଯିବ ନା ଆଉଟି ଟ୍ରାଡିସନାଲି ତାକୁ ଏନକରେଜ କରାଯିବ ତାଙ୍କ ଭିତରୁ କିଏ ହେଇଛନ୍ତି ତ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ କଣ ମାଧୁରୀ ଦୀକ୍ଷିତ ହେଇଯିବ ରାଇଟ ଆନ୍ସର Who is the head of the Odisha State Commission for Women? Odisha State Commission Women ର କିଏ head ହେଇଛନ୍ତି କବିତା ପାତ୍ର ଶୋଭନା ମହାନ୍ତି କିରଣଦୀପ କୌର ସହଟା ନା ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡ଼ା ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ କଣ ଶୋଭନା ମହାନ୍ତି
Sambalpuri Day is celebrated on which date? Marking Guru Satyanarayan Ohidar birth anniversary. Sambalpur Day basically ଆମେ କେବେ celebrate କରୁ ନା ଅଗଷ୍ଟ 1 ରେ ଆମେ basically celebrate କରୁ. Which Odia movie won the Best Odia Film Award at the 71st National Film Award? 71ତମ ନ୍ୟାସନାଲ ଫିଲ୍ମ ଆୱାର୍ଡର ବେଷ୍ଟ ମୁଭି ହିସାବରେ କିଏ ଜିତିଛି ବୋଲି ପଚାରିଛି? ପୁଷ୍କରା, ତଲାବୁଢା, ଦମନ ନା କଲିର ଅତୀତ? ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ କଣ? ପୁଷ୍କରା ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର. ଓଡ଼ିଆ ମୁଭି ପୁଷ୍କରାର କିଏ ଡିରେକ୍ଟ କରିଥିଲେ ବୋଲି ପଚାରିଛି? ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ କଣ? ଶୁଭ୍ରାଂଶୁ ଦାସ ତ୍ରିପାଠୀ ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍. Which state was recognized as the emerging state in organ donation August 13, 2025? ଅଗଷ୍ଟ 13, 2025 ରେ emerging state ହିସାବରେ ଓଡ଼ିଶା କଣ କରିଛି? organ donation ରେ ଟପ୍ ପୋଜିସନ ଆଣିଛି ବା ରେକଗ୍ନାଇଜ ହେଇଛି. What is the main objective of ଶକ୍ତିଶ୍ରୀ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଲଞ୍ଚ ବାଇ ଓଡ଼ିଶା ସିଏମ୍? ଶକ୍ତିଶ୍ରୀ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଲଞ୍ଚ ହେଇଛି ମନକୁ କଣ ପାଇଁ ନା ବେସିକାଲି ସେଫ୍ଟି ଦେବା ପାଇଁ. କଣ? ଏନସିଓର ସେଫ୍ଟି ଅଫ ଗାର୍ଲ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ପାଇଁ. What is the reward amount of citizen transporting seriously injured road accident victim hospital within the golden hour? ଯଦି ଗୋଲ୍ଡେନ୍ ଆୱାର ଭିତରେ ଯଦି କିଏ ସିରିୟସ୍ ସିଟିଜେନ୍ସ ରହିଲା ତାକୁ ଯଦି ମେଡିକାଲରେ ପହଞ୍ଚେଇ ଦଉଛି ତାକୁ କେତେ ଟଙ୍କା ମିଳିବ ବୋଲି ରିୱାର୍ଡ ଦିଆଯିବ? କେତେ ଟଙ୍କା ନା 25,000 ଟଙ୍କା ଦିଆଯିବ. ଠିକ ଅଛି. ତ ଏବେ ଯେକୌଣସି ଦେଖୁଛ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟାଲ ଯୋଉ ଲୋକ ତାକୁ ତୁରନ୍ତ ନେଇଯିବ ନିହାତି ତୁମକୁ ରିୱାର୍ଡ ମଧ୍ୟ ଦିଆଯିବ. Which IIT is the Odisha government collaborating to develop road awareness and traffic harmony dashboard? ଓଡ଼ିଶା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ କୋଲାବରେଟ୍ କରିছে କୋଉ ଆଇଆଇଟି ସହିତ ରୋଡ ଆୱାରନେସ୍ ପାଇଁ? ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ କଣ? ଆଇଆଇଟି ମାଡ୍ରାସ ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର. Which constituency was represented by the Deputy Speaker of Odisha Assembly? ଖଣ୍ଡପଡ଼ା, କୋରାପୁଟ, ରାଉରକେଲା ନା ସମ୍ବଲପୁର? ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ କଣ? ଖଣ୍ଡପଡ଼ା ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର. Who is appointed as the chairperson of Odisha State Commissioner for Protection of Child Rights? ତାଙ୍କ ଭିତରୁ କିଏ appointed ହେଇଛନ୍ତି chairperson ହିସାବରେ ଓଡ଼ିଶା ଷ୍ଟେଟ୍ କମିଶନ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ ଚାଇଲ୍ଡ ରାଇଟ୍ସ? ତ ଆନ୍ସର କଣ ହେଇଯିବ? କବିତା ପାତ୍ର. In which year did Satyapal Malik serve as the additional charge government of Odisha? ତ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଅଫ ଓଡ଼ିଶାର ସତ୍ୟପାଲ ମଲ୍ଲିକ କେବେ ଚାର୍ଜ ନେଇଥିଲେ? କାହିଁକି ନା ଏବେ ଜାଣିଛ ଭାଇସ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଦୌଡ଼ରେ ଅଛନ୍ତି. ତାହେଲେ କିଏ ହେଇଯିବ? 2018 ମସିହାରେ ସେ କଣ କରିଥିଲେ ନା ଓଡ଼ିଶାର ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଚାର୍ଜ ଦିଆଯାଇଥିଲା ତାଙ୍କୁ. Which state will host the India edition of Black Swan Summit? Black Swan Summit ର କୋଉ ଷ୍ଟେଟ୍ କଣ କରିଥିଲା ନା ହୋଷ୍ଟ କରିଥିଲା? ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଓଡ଼ିଶା. ଏକତା ହ୍ୟାଣ୍ଡଲୁମ୍ ଫେୟାର ଇନାଗୁରେଟ୍ କରିଛନ୍ତି ସିଏମ୍ ମୋହନ ମାଝୀ. ତ କୋଉଠି? କଟକ, ଭୁବନେଶ୍ୱର, ସମ୍ବଲପୁର ନା ବ୍ରହ୍ମପୁର? ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ କଣ? ବ୍ରହ୍ମପୁର ହେଇଯିବ, ସରି ଭୁବନେଶ୍ୱର ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର. Which state is set to launch India's first integrated global financial technology capability hub ବା IGFTCH ବୋଲି କହିପାରିବା? ତାମିଲନାଡୁ, ଓଡ଼ିଶା, ତେଲେଙ୍ଗାନା, ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ? ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ କଣ? ଓଡ଼ିଶା ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍. The historic Pattis police outpost at Budhaguda village comes under which district? The Pattis police outpost ଏବେ ବୁଧାଗୁଡା ଯୋଉଟା କହିଲା ତାଙ୍କ ଭିତରୁ କୋଉ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ର ଅଣ୍ଡରରେ ଆସୁଛି? ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ କଣ? ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର. Who from Bossaguttu village was invited at home reception Rashtrapati Bhavan on August 15? Safalika Panda, Soru Teria, Sobna Mahanti ନା ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡ଼ା? ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ କଣ? Soru Teria ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର. How many schools are said to be first phase of Godavari ମିଶ୍ର ଆଦର୍ଶ ଏକାଡେମୀ ବିଦ୍ୟାଳୟ ସ୍କିମ୍? ତ କେତେଟା ସ୍କୁଲ ଖୋଲାଯିବ ଗୋଦାବରୀ ମିଶ୍ର ଆଦର୍ଶ ଏକାଡେମୀ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଅଣ୍ଡରରେ? 635, 735, 835 ନା 935? ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ କଣ? ନା 835 ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର. In which category did ଶ୍ୱେତା ରାନୀ ମହାନ୍ତ ବ୍ରୋଞ୍ଜ ମେଡାଲ ଜିତିଛନ୍ତି 12ତମ ଏସିଆନ୍ ଜୁନିୟର ଓସୁ ଚାମ୍ପିଅନସିପରେ? 48, 52, 60 ନା 65? ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ 48 କେଜି. Which sport is associated with the second Green Base Classic All Odisha 10 red tournament won by the Rakesh Roshan Pradhan? Who sports associated ଯଦି କହିପାରିବା second Green Base Classic All Odisha? chess, billiards, snooker ନା ବ୍ୟାଡମିଣ୍ଟନ ନା ଟେବଲ ଟେନିସ୍? ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ କଣ? ବିଲିୟର୍ଡସ୍ ଆଉ ସ୍ନୁକର ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର. Which district won the 64 ଶୁଭମପୁର କପ୍ ଫୁଟବଲ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ? କୋଉ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ୱନ୍ କରିଛି 64 ଶୁଭମପୁର କପ୍ ଫୁଟବଲ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ? ବଲାଙ୍ଗୀର,
ना सुबर्णपुर कोरापुट ना केउंझर आंसर हो कौन ना सुबर्णपुर हो राइट आंसर इन व्हिच इवेंट डिड ओडिशा साइक्लिस्ट स्वस्ति सिंह set a national record time 5 मिनिट 1.475 सेकेंड रे वुमेन elite 4 किलोमीटर ना 10 किलोमीटर ना वुमेन स्प्रिंट ना वुमेन्स टाइम ट्रायल आंसर is women's elite 4 किलोमीटर who from Odisha won gold at the 51st junior national aquatic championship in Gujarat गुजरात रे होस्ट हेतला जोटा कि 51st जूनियर नेशनल एक्वेटिक चैंपियनशिप रे ओडिसा रो किए गोल्ड मेडल जितला ना कोन हिजबो साज सौरभ स्वयं हिजबो राइट आंसर व्हिच स्टेट बैन यूज करे जोटा कि हरिजन वर्ड को जोटा कि शेड्यूल कास्ट तक रिप्लेस करछि ओडिसा बिहार उत्तर प्रदेश ना झारखंड आंसर हिजो कोन ओडिसा हाउ मेनी पर्सन फ्रॉम ओडिसा रिसीव प्रेसिडेंशियल मेडल 2025 मसियार केते जन को दिया है आंसर हिजबो 2 जन where was the Gaudiya Vaishnava festival held to the mark 151st birth anniversary Trilla na Prabhupada कलिंग स्टेडियम नेताजी इंडोर स्टेडियम भुवनेश्वर स्पोर्ट्स अरेना ना पुरी बीच आंसर इज नेताजी इंडोर स्टेडियम कटक व्हाट इज द मिल्क प्रोडक्शन टारगेट सेट बाय द ओडिशा अंडर द मुख्यमंत्री कामधेनु योजना 100 लाख 165 लाख 200 lakhs ना 250 lakhs आंसर इज 165 liter per day which ministry launched the safe campaign to control youth suicide in Odisha college and university वो मिनिस्ट्री लॉन्च कर सेम कैंपेन आंसर जो हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट सेफ कैंपेन अनाउंस किए कर मोहन माझी सूर्यवंशी सूरज प्रभाती परिडा नित्यानंद गौड़ आंसर जो सूर्यवंशी सूरज इन व्हिच इवेंट डिड ओडिया स्प्रिंटर प्रज्ञा प्रशांति साहू गोल्ड मेडल जीती आंसर इज वर्ल्ड एथलेटिक कॉन्टिनेंटल टूर वेयर द वर्ल्ड एथलेटिक कॉन्टिनेंटल टूर इवेंट हेल्ड कलिंग स्टेडियम चेन्नई न्यू दिल्ली गुजरात आंसर इज कलिंग स्टेडियम भुवनेश्वर What has the Odisha government approved to construct each block? ତାହେଲେ ଓଡ଼ିଶା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଆପ୍ରୁଭ୍ କରିଛି ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ଲକରେ କ'ଣ ତିଆରି ହେବ ବୋଲି ପଚାରୁଛି ନା ଗୋଟେ କୋଲ୍ଡ ଷ୍ଟୋରେଜ ଫ୍ୟାସିଲିଟି Which university Odisha introduce a uniform dress code 2025 ଆଉ 26 एकेडमिक ईयर आंसर ହେଇଯିବ VSSUT ପୁର୍ଲା ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ଠିକ ଅଛି V ସୁରେନ୍ଦ୍ର ସାଏ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ଅଫ୍ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଯୋଉଟା କି VSSUT ବୋଲି କହିବା Which state was awarded National Award for Oral Health and Tobacco Free Youth in Odisha, Kerala, Tamil Nadu, and Gujarat? Answer is Odisha is right answer. What is the name of the operation launched by the Odisha Police August 1, 2025 crack down the crime? Answer is Operation Garuda is right answer. Youth Conference Odia ଯଦି ପଚାରିବ ଏଟାକୁ କିଏ ଇନାଗୁରେଟ୍ କରିଥିଲା ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ହରିବାବୁ କାମମତି ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ନା ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡ଼ା ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ କ'ଣ ହରିବାବୁ କାମ୍ଭମପତି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ଯିଏକି ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଏବେ ଅଛନ୍ତି କୋଉ କଣ୍ଟ୍ରି 6 ମେରିଟିୟସ୍ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟକୁ ଏବେ ଓଡ଼ିଶା ପାର୍ଟିସିପେଟ୍ କରିଛି ଯୋଉଟାକି ଚକୁରା ସାଇନ୍ସ ହାଇ ସ୍କୁଲ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଅଗଷ୍ଟ 2025 ୟୁଏସଏ ଜାପାନ ୟୁକେ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ କ'ଣ ଜାପାନ ଓଡ଼ିଶାର ଫାଷ୍ଟ ସି ୱାଟର डिस्टिलेशन प्लांट इनागुरेट कोठी हेची ना माटीकोल छत्रपुर गंजाम रे देखिବାକୁ मिलछि हु अनाउंस 87.93 करोड़ पैकेज जोटा कि रानीपुर थरासाई बलांगीर डेवलपमेंट पई मोहनजोड़ा माची प्रभाती परिडा धर्मेंद्र प्रधान गण आंसर जो कोन प्रभाती परिडा जे कि हमर डेप्यूटी सीएम ओएमबीआरआईसी रो कोन फुल फॉर्म जे कि एबे बूस्ट मैरीटाइम बायोटेक्नोलॉजी पई एबे रिसेंटली खोलाइछ आंसर इज ओडिशा मैराइन बायोटेक्नोलॉजी रिसर्च सेंटर इज राइट आंसर जार की OMBRIC रो फुल हाउ मेनी ऑर्गन डोनर वेर ऑनर्ड विथ द सूरज पुरस्कार ऑन वर्ल्ड ऑर्गन डोनेशन डे सूरज पुरस्कार पई तो ऑर्गन डोनर केते जण थिले बोली पचारछि जे कि एबे अवार्ड हेचंत आंसर इज केते जण ना 25 जण What is the main aim of MLA-LAD web portal जोटा कि ओडिशा द्वारा लॉन्च कराइथला ना ट्रांसपेरेंट एग्जीक्यूशन ऑफ MLA प्रोजेक्ट पई एबे लॉन्च हेइतला MLA-LAD वेब
Where will the two semiconductor project approval under the India Semiconductor Mission established in Odisha? ଆଙ୍କ ଭିତରୁ ଦିଟା ସେମିକଣ୍ଡକ୍ଟର ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଆପ୍ରୁଭ୍ ହେଇଛି ଯୋଉଟା କି କୋଉଠି ଖୋଲାଯିବ ବୋଲି ପଚାରୁଛି କଟକ ଭୁବନେଶ୍ୱର ରାଉରକେଲା ସମ୍ବଲପୁର ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ କଣ ଭୁବନେଶ୍ୱର where is the aesthetic surgery conference hosted in Odisha aesthetic Odisha ଯଦି ପଚାରିବ ସର୍ଜରୀ କୋଉଠି ହେଇଛି ବୋଲି ପଚାରୁଛି ନା ଏମ୍ସ ଭୁବନେଶ୍ୱର ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ଏମ୍ସ ର ଫୁଲ ଫର୍ମ କଣ ନା ଅଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ ଅଫ ମେଡିକାଲ ସାଇନ୍ସ ବୋଲି କହିବା at which airport did Odisha cabinet approve MRO facility ବୋଲି 40% land subsidy ପାଇଁ ना बीपीयूटी सॉरी बीपीआईए ଯଦି କହିପାରିବା ଭୁବନେଶ୍ୱର ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ଏୟାରପୋର୍ଟ how many condemn model Mendes did the Odisha cabinet approve under the 300 crore plan କେତେଟା ମଡେମ କଣ୍ଡେଲ ଯୋଉଟା କି ମେଣ୍ଡିସ୍ ଖୋଲାଯିବ ବୋଲି ପଚରାଯାଇଛି 28 38 48 ନା 58 ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଅପସନ ବି 38 how many type of free medicine are provided by Ayushman Arogya Mandir in Odisha କେତେ ଟାଇପ ର ଫ୍ରି ମେଡିସିନ ଏବେ ରିସେଣ୍ଟଲି ଆୟୁଷ୍ମାନ ଆରୋଗ୍ୟ ମନ୍ଦିର ଓଡ଼ିଶାରେ ଦିଆଯାଇଛି 80 100 120 ନା 150 ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ 100 by which year does Odisha plan to complete its ପଞ୍ଚାୟତ ରେକଗ୍ନାଇଜେସନ ଓଡ଼ିଶା ଯଦି ପଚାରିବ କୋଉ ଇୟର ରେ 25 26 27 28 ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ 2027 in which CC Odisha CM launched 762 crore डेवलपमेंट प्रोजेक्ट 762 कोटी टंकार डेवलपमेंट प्रोजेक्ट को डिस्ट्रिक्ट रे आरंभ हो जाउछि आंसर हिजो कोन कोरापुट हिजो राइट आंसर शक्ति अवार्ड रिसीव किए आंक भितर करिछि तो सुरु तिरिया सफलिका पंडा शोभना महांती ना प्रभाती परिडा आंसर हिजो कोन सफलिका आंक भितर को सिटी जो रहला नियो डिजिटल हब्स खोला जियो बोली कहछि आंसर हिजो कटक राउरकेला संबलपुर और ब्रह्मपुर हिजो राइट आंसर केतेटा फंड दिया केते कोटी टंकार जोटा कि एलईडी स्ट्रीट लाइट फंडिंग ପାଇଁ ओडिसा रो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट ପାଇଁ 100 कोटी 200 कोटी ना 300 ना 400 आंसर इज 200 कोटी टंका इन व्हिच डिस्ट्रिक्ट विल ओडिशा सेकंड लार्जेस्ट मेगा स्टील प्लांट सेटअप होबो जाउछि जोटा कि 50,000 कोटी टंका आंसर इज कोन ना केउंझर हिज राइट आंसर हु वाज द एमिनेंट पोएट एंड संबलपुरी लिरिक्स बलांगे जे रिसेंटली पद्मश्री अवार्ड पाइछन्ती 2024 मसिया विनोद कुमार पसायत हिजो राइट आंसर एबे लॉ मिनिस्टर किए जे कि अनाउंस करचन्ती पैरालीगल वॉलंटियर को एवरी पंचायत रे आंसर हिजो पृथ्वीराज हरिचंदन हिजो राइट आंसर वेयर विल द वर्ल्ड फास्ट सेंटर फॉर स्पेसीज सर्वाइवल फॉर एशियन एलिफेंट बी एस्टैब्लिश तले एशियन एलिफेंट मान को सर्वाइव पई फास्ट सेंटर खोलाई जी कोठी ना चंदका जोटा कि भुवनेश्वर देखै को मिले Who is the Minister of School and Mass Education in Odisha responsible for free textbook and travel student? Prabhati Parida, Nityananda Gond, Revanshi Suraj, Namohanjana Maji. Answer is Nityananda Gond. How many new notified area council were proposed to draft notification across 7 districts? 7 district रे केतेटा NSC new proposal आसी केतेटा 21 टा हिजो राइट आंसर ओडिशा एबे रिसेंटली रेकॉर्ड सृष्टि करिछि माउंट किलिमांजारो अफ्रीका रे चढ़ेकी ता ना कोन राहुल प्रधान दीपरंजन बिश्नोई सर्वजित माटकाना ना सरज सौरभ स्वाई आंसर इज राहुल प्रधान इज एबे रिसेंटली वाइस प्रेसिडेंट हेचंदी बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन बा बीएससी रो वाइस प्रेसिडेंट पोस्ट एबे रिसेंटली नेचन ता ना कोन आंसर इज अमूल्य पेरू Which village in Mayurbhanj was sanctioned for development integrated art and craft? ତାଙ୍କ ଭିତରୁ କୋଉ ଭିଲେଜ ମୟୂରଭଞ୍ଜର ସାଂସନ କରିଛି ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଇଣ୍ଟିଗ୍ରେଟେଡ ଆର୍ଟ ଅଫ କ୍ରାଫ୍ଟ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ କଣ ନା କୁହାଲଡିହା ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର What is the range of nuclear capable Agni 5 recently जोटा कि एक्सपायर ହେଇଛି जोटा कि ଚାନ୍ଦିପୁର ଓଡ଼ିଶାର ନା 5000 କିଲୋମିଟର ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ये थिला ଅଗଷ୍ଟ ମାସର ଡିଟେଲ ଓଡ଼ିଶା ରିଲେଟେଡ କରେଣ୍ଟ ଆଫେୟାର ହୋପ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏ ଭିଡ଼ିଓଟା ଭଲ ଲାଗିଥିବ ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଛି ଲାଇକ୍ କରିବେ ସେୟାର କରିବେ ସବସ୍କ୍ରାଇब ମଧ୍ୟ କରିବେ ଯଦି କିଛି ବି ମିଷ୍ଟେକ୍ ପାଉଛନ୍ତି ତ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଆନ୍ସର କରିବାକୁ ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ ହେଲା ତ ମଣିଷ ମାତ୍ରେ ବି ଭୁଲ ଥାଇପାରେ ଯଦି ବି କିଛି ମିଷ୍ଟେକ୍ ପାଉଛନ୍ତି ମୁଁ ବି ଟ୍ରାଏ କରିଛି ସବୁ ନିଟ୍ ଆଣ୍ଡ କ୍ଲିନ୍ କରିବାରେ ଫିର ବି ଯଦି କିଛି ମିଷ୍ଟେକ୍ ଅଛି
कमेंट बॉक्स रे निज कथा रखिए आम तार रिप्लाय दबू। ठीक अच्छे रही।